श्रोता बंधु नमस्कार। आपण मैंने शुणुंट रेडियो हीराखंड 90.8 FM रे। श्रोता बंधु आम गहन को मझिरे मझिरे विशिष्ट अतिथि मानक आम डाकी था विभिन्न विषय उपर आलोचना करने। आम गहन में सेमती जड़े विशिष्ट अतिथि आज पहुँचती सहित आम आलोचना करवा समन्वित शिशु विकास योजना विषय। सी आउ कई नुहति सी होती श्रीमती माधवी महापात्र जे कि सीडीपीओ बा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हिसाब रे एई शिशु मानकर विकास पई काम करछंती। मैडम आम स्टूडियो को आपन को नमस्कार। नमस्कार मैडम बहुत खुशी लगुच जा हो आपण बहुमूल्य समय बाहर करी आमको आज समय देइछंती एवं गोटे सुंदर विषय वस्तु उपरे आपण आलोचना करिया को आछंती। अच्छा मैडम ये जो समन्वित शिशु विकास योजना इटा कोन एक्चुअली सरकार से विषय टिके संक्षेप रे आम श्रोता बंधु मानन कहिबे कि आमर होउछंती शिशु माने मूल्यवान संपद। तेणु आमर ओडिशा रे 1975 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे सुंदरगढ़ जिलार सबडेगा अंचल रे समन्वित शिशु विकास योजना कार्यकारी होइतिला। एबे ओडिशार प्रत्येक ब्लॉक एवं सहरांचल रे यह कार्यकारी हेउची। एही कार्यक्रमर सर्वप्रथम उद्देश्य हैला आमे केमिति शिशु मृत्युहार और मातृ मृत्युहार कमेइबा। एथि निमंते आर 5टी उद्देश्य रहुची। से होची जे आमर हिताधिकारी माने होउछंती जन्मरु 6 वर्ष बयसर शिशु गर्भवती प्रसूति तथा किशोरी बालिका माने। तेणु जन्मरु 6 वर्ष पिलांकर किपरि स्वास्थ्य और पुष्टिर साधन करिबा समन्वित शिशु विकास योजनार उद्देश्य एवं सेमानकर शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक विकासर मूलदुआ स्थापन कराइबा। एवं मु प्रथम कही आमर शिशु मृत्युहार रुग्णता पुष्टिहीनता एवं विद्यालय रे अनुपस्थिति हार कमेवा मध्य यार एक उद्देश्य। माँ माने किपरि से पिलांकर तांका पिलामानकर स्वास्थ्य और पुष्टिर जत्न नहीं पारिबे सेही संबंधी शिक्षा स्वास्थ्य एवं पुष्टि संबंधी शिक्षा आमे माँ मानकु दबा मध्य यार एक उद्देश्य। तेणु ए कार्यक्रम विभिन्न विभाग मध्यरे जथा हेल्थ डिपार्टमेंट आमर पंचायत राज स्कूल एंड मास एजुकेशन RWSS विभिन्न विभाग मध्यरे समन्वय रक्षा करी ए कार्यक्रम को आमे सफल करी पारिबा। आउ आमर यही 5टी मुख्य उद्देश्य छड़ा समन्वित शिशु विकास योजनार 6टी सेवा आमे जोगेई दउचु। गोटे परिपूरक पुष्टि साधन जहाद्वारा अंगनवाड़ी पिलांकु एवं जन्मरु 6 वर्ष पिलांकर खाद्यपेयर व्यवस्था करा जाइछि। आउ हेल्थ डिपार्टमेंट मध्यरे समन्वय रक्षा सह आमे अंगनवाड़ी रे प्रत्येक बुधवार आमर इम्युनाइजेशन ए प्रतिषेधक टीकादानर व्यवस्था एवं मंगल और शुक्रवार आमर VHSND बा आमर प्रत्येक अंगनवाड़ी केन्द्र रे करा जाउची। स्वास्थ्य परीक्षा एवं परामर्श सेवा जो शिशु माने अपपुष्टि बा जो पुष्टिहीनतार शिकार होइछंती सेमानकु आमे निकटस्थ उन्नत चिकित्सा पाई निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र को रेफर करूचु। एवं माँ मानकु मु प्रथम कही पुष्टि और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न बैठक गृह परिदर्शन इत्यादि माध्यम रे आमे सेमानकु खाद्य एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दउचु। आ सबुठु अंगनवाड़ी रा मुख्य आकर्षण होउची 3 नु 6 वर्ष पिला मानकर अण आनुष्ठानिक प्राग विद्यालय शिक्षा जहाद्वारा सेमानकर विभिन्न नाच गीत खेल गप माध्यम रे सेमानकर शारीरिक सामाजिक एवं मानसिक विकास किपरि भल भाव रे हेई परिबो सेति प्रति आमे सदा सर्वदा चेष्टित रहउछु। बहुत सुंदर कथा आपण कहते आमर श्रोता बंधु मैंने जानूे प्रकृत में जो सेवा समन्वित शिशु विकास योजना माध्यम दि जाऊँगी 0 to 6 ईयर पाई कौन सरकार अंगनवाड़ी माध्यम दौरान से विषय से निश्चिंत भाव में आपन शुणुंट एवं जानुंट। किंतु आउ गोटे कथा मैडम मु जहाँ भावुची ये जो अंगनवाड़ी सब विभिन्न गाँ गहली अच्छी ये अंगनवाड़ी केन्द्र खोलिया किसी गोटे निर्दिष्ट नीति नियम अच्छी कि
ଧର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପପୁଲେସନ୍ କମ୍ ଅଛି ସେଠି ସେମାନେ କେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେଠି ଧର ଆପଣଙ୍କର 1000ର ପପୁଲେସନ୍ ନାହିଁ, 1000ରୁ କମ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ପଡ଼ାରେ ବା ତାଙ୍କ ସାହିରେ ସେମାନେ ସେ ସେବା ପାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ହଁ, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 500 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦୂର ସେଠି 150 ଉପରେ ଥିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇପାରିବ। ବଢ଼ିଆ କଥା। ତାମାନେ ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ 0 to 6 ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ୟଙ୍ଗ ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବୋଥ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସବୁଠାରୁ ଆମେ କହିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ସଫଳତାର ସହିତ ଚାଲୁଥିବାର ଯୋଜନା ହେଉଛି ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା। କାରଣ ଇଏ ପୁରା ପଲ୍ଲୀରେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର, ଇଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବା ତାଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ ବା ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାର କିଛି ନିୟମ ଅଛି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟିକା 2 ଜଣ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଜଣେ କର୍ମୀ ରହିବେ ଏବଂ ଜଣେ ସହାୟିକା ରହିବେ। 2 ଜଣ ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା +2 ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି ହେଲେ ସେ ତାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବୋଧେ ବାହାରିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଧରିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଏ? ଧର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ୱାର୍କର କି ହେଲ୍ପର ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ? ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜବ୍ କୋର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନେ ନେବେ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଫ୍ରେଶର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଯାହା ଶିଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିଲା, ନିଜକୁ ଇକ୍ୱିପ୍ କଲା, ତାର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ କ'ଣ ସେବା ଗୋଟେ ଦେବା? ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେଉଁ ସମୟରେ ଖୋଲାଯାଏ, କେଉଁ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସେବା ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଟି ଦେଇଥାଏ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଜନ୍ମରୁ 6 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ଆମର ହିତାଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବି କହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଯେହେତୁ 80%ର ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ସେ ଶିଖିବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅନୁସାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରାହେବ। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ବି କହିଛି, ନାଚ ଗୀତ, ଗପ, ଖେଳ ଏବଂ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଡ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମୀ କେମିତି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ, ମାନସିକ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ପାଇଁ, ଇଏ କି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ କେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ବା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ? ପ୍ରଥମେ ଆମର ମୁଁ କହିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି ଏବଂ 6 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ THR ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ମେନୁ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଏବଂ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ କିଶୋରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଗୋଟେ ଅଦ୍ବିକା ସେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ କିଶୋରୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକୁ ଆଇରନ୍ ଫଲିଫର୍ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ଏବଂ 6 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଅଣ୍ଡା ଏବଂ THR ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ।
जहाँ हो बहुत सुंदर कथा आपण कहते जहाँ हो आम पिलामाने अंगनवाड़ी केन्द्र को केवल पाठ पढ़िया जाती खेलकूद माध्यम संगीत माध्यम से विभिन्न कथा शिखती जानती ता सहित पुष्टिकर खाद्य से मागणार पाई था जोटा कि सरकार द्वारा विभिन्न अंगनवाड़ी केन्द्र को जोगई दि जाए। अच्छा मैडम आ गोटे कथा मन को आसर स्वास्थ्य सेवाई कौन कौन कार्यक्रम अंगनवाड़ी केन्द्र ग्रहण करता धरतु कारण छोट छोट पिला देह तो खराब हम तापर जदि आम टीकाकरण कथा कहवा आम जदि प्रेग्नेंट वुमेन कथा कहवा ताले से तो निर्दिष्ट समय स्वास्थ्य सेवा दबा दरकार स्वास्थ्य परीक्षा हवा दरकार ता सहित आप कहते अंगनवाड़ी केन्द्र खाली पिला नुह आडोलसेंट गर्ल माने जो माने किशोरी बयसर झील से जत्न नहीं था तेणु टे कहले स्वास्थ्य परीक्षा करा जाए आपण केमिति ताकू करंती परिचालना करथे। मो प्रथम रु कहिछि प्रत्येक अंगनवाड़ी केन्द्र रे बुधवार दिन इम्युनाइजेशन प्रतिषेधक टीकार व्यवस्था करा जाए एवं मंगलवार शुक्रवार दिन एनएम दीदी आउ हेल्थ वर्कर फीमेल का उपस्थिति रे प्रत्येक शिशुंकर स्वास्थ्य परीक्षा गर्भवती माँ किशोरी मानकर भी करा जाई थाए किंतु आमर प्रथम प्रत्येक मासरे आमे सबु पिलांकर उच्चता ओजन नहीं थाउ उच्चता आ ओजन नबा द्वारा को पिला आमर पुष्टिहीनतार को पिला माने अपपुष्टिर शिकार होती या द्वारा चिन्हट होता है से VHSND दिन मध्य हेल्थ वर्कर फीमेल अंगनवाड़ी दीदी तांको ओजन करी पुणी सेमानकर उपयुक्त व्यवस्था करिथांती जो माने स्वास्थ्य अवस्था जो प्रकार से अनुसार तांको निकटस्थ CSC PSC बा NRC एवं जेकोसी डाक्तरखाना को प्रेरण करता। भल कथा मैडम कहते आम ओडिशा राज्य में दुईटी बड़ समस्या अच्छी जहाँकि धीरे धीरे आम दूरीभूत कर लगुच गोटे थिला जे शिशु मृत्युहार आउ मातृ मृत्युहार आउपरे आम राज्य में अनेक कार्यक्रम ग्रहण करा जायछि एवं ता देहरे गोटे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि अंगनवाड़ी अंगनवाड़ी सेवा द्वारा शिशु मृत्युहार भी कमी मातृ मृत्युहार कमी यहाँ गोटे सफलतार कहानी कहले अत्युक्ति हम ना। अच्छा शिशु मानकर जो ग्रोथ है कि तांको जो सेवा आपण दौरान तांकर स्वास्थ्य जो उन्नति करुँच ताको मॉनिटरिंग करिवार व्यवस्थाटा कौनटा आपणकर सेमती मेकानिजम अच्छी जोटा कि आम जापर 6 मास तले पिलार ओजन या होता बर्तमान तार ओजन डेभलपमेंट होती कि 6 मास तले पिलार ओजन या 6 मास पर तार ओजन कमी तेणु ये जिनस को मॉनिटरिंग करने किसी व्यवस्था अच्छी साइंटिफिकल वे किसी करते एबे प्रत्येक अंगनवाड़ी केन्द्र रे पोषण ट्रैकर जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो नुआ पोषण ट्रैकर रे तार हाइट वेट देला परे से पिलार आसी जाउची से माम अच्छी साम अच्छी बा नॉर्मल अच्छी बा तार सिवियरली स्टंटेड कि मॉडरेटली स्टंटेड कि नॉर्मल बा आमर नॉर्मल अच्छी ना मॉडरेट अंडरवेट अच्छी सिवियर अंडरवेट तेणु आमर पुष्टिहीनतार स्थिति को पोषण ट्रैकर माध्यम इजिली अंगनवाड़ी दीदी एबे जानी पारुछंती आ जेहेतु जेते शीघ्र आमे प्रत्येक मासरे अंगनवाड़ी केन्द्र शिशु ओजन होउछंती ओजन करिके आमे जदि पोषण ट्रैकर रे ताकू पकेइले तेणु आमे पिलार को प्रकार पुष्टिर स्थिति अच्छी एवं तापाई की प्रकार चिकित्सार व्यवस्था करा जाई परिबो तार मध्य सेही अनुसार व्यवस्था करा जाई अछि माने सेही अनुसार आपण जानि परिबे पिलार ग्रोथ कोनती को अनुसार होउची पिलार उन्नति होउची कि नै जदि उन्नति होउनी ताल निश्चित भाव में जो माने विशेषज्ञ सेमानक सहित भी आपण परामर्श नौथिबे निश्चित भाव में। अच्छा गोटे सबठार बड़ आ गोटे जिनस आ गोटे ऊपर आम टिके आलोचना कले भल हम कारण श्रोता मैंने शुणा आग्रही थे जे परिष्कार परिच्छन्नता कारण ये तो गला स्वास्थ्य कथा शिक्षा कथा सबू भल किंतु आपणकर अंगनवाड़ी केन्द्र रे व्यक्तिगत परिष्कार और परिच्छन्नता बा परिमल व्यवस्था उपरे किसी गुरुत्व दिया जाए कि निश्चित प्रत्येक मासरे अंगनवाड़ी कर्मी CB इवेंट करे कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज ता देहरे गोटे अच्छी आमर परिष्कार परिच्छन्नता उपरे ध्यान दबा आउ एही मासरे जेमती आमे स्वच्छता स्वच्छता पखवाड़ा पालन करुचु आ द्वारा अंगनवाड़ी केन्द्र परिष्कार हेबा सह जेमती आमे प्रत्येक माँ मानू निजर घर
ଆଉ ନିଜର ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା ସହ, କାରଣ ସବୁ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ପରିଷ୍କାର। ଆମେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନ ହେବା, ତେଣୁ ଆମେ ରୋଗର ଶିକାର ହେବା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମା'ମାନଙ୍କୁ VHND ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେକୌଣସି ବୈଠକ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ନେବିନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ଏବଂ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଖୋଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେ କେୟାର ସର୍ଭିସ୍ ନୁହଁ। ଆପଣ ତାକୁ 7ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପାଖାପାଖି କାହାର 1 କି 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ପିତାମାତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ କ'ଣ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଫେରନ୍ତି 5ଟା ବେଳେ। ସକାଳେ ଯାଆନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ 2ଟା ପରେ କେଉଁଠି ରହିବେ? ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଏବେ ସରକାର ପାଖାପାଖି 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ତମାମ କ୍ରେଜ୍ କମ୍ ଡେ କେୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା ଦିଆଯିବ ସର୍ଭିସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କର, ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କୁହନ୍ତୁ? କାରଣ ଆମ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ମହିଳାମାନେ କାମ କରିବାକୁ ବିଲ ବାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରନ୍ତି, ଘରେ ତାଙ୍କର କେହି ନଥାନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଗାରେ ସରକାର ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡେ କେୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଭିତରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ସତରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ମା'ମାନେ ନିହାତି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଆମର ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ନିୟମିତ ସମୟ ହେଉଛି 9ଟାରୁ 1ଟାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମର ଘର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ, ସେଠି ସକାଳୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ 7ଟାରୁ 10ଟା ଯାକେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମା'ମାନେ କାମକୁ ଗଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବିବାର କଥା। ଯାହା ପାଇଁ ଆମର ଏବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରେଚ୍ ଆଉ ପାଲଣା ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବହୁତ କଥା ଆଜି କହିଲେ, ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବହୁତ ନ ଜାଣିଥିବା କଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ, ହୀରାଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର ରେଡ଼ିଓ ହୀରାଖଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଉପାଦେୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାର କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।